Ya beba, mama ne won share story bi na mu a. Papa bi na ho kire nipa yi. Na ne ho kire ne nti, wo ye na adwe se obedafu. Ti okohu okure ne bi a wo ye afu ache. No ka kire ne se, pepe asasa do so afu nti boa me na me ho kire me. No si okay. Ko a doctor na kire o apona da oni nyina betima do bi. Na wadidi so. Ti papa yi ya brantie ifa ne nkrante. Ya na adwe se obekọ akodo. Shenenso. Yasina yetene saa na tie edane na mine ewum. Se wadua bibi ewa asase bi so na anyi ya menkasa asase ne asase bone. Shenenso pa. Na ye bia de wudi si so na asase ne mpe. Wodi ade foforo si so ebe ye. Nti rantie ikoye okodo ye. Odo asase ne kama. Ye bibi awie ena odua so aburo. Aburo be ye 2 acres. Otwa lo baba akopɛ. Na awle huye pa. Awle huye. No kwasem ni rantie ni dwai. Ana otena kuro ne kotia. Ti obiara papa ne de saa asase ne be ma no. No akondem. Asase ne nye asase papa. Me do sofu anye yi. Obi o papa ndi asase be ma ne bia no akondem. Bia obi ade asase ne be ma no. Papa ndi asase ne be ma no akondem. Wakondem sama asase na ta wache ye. Sa no bi di. Sa no bi de ye. Sa no bi de wonam. Tina wale na che no. Tina wa ho ode ache no. Obi ti baabi. Odua oso ade bi anye ye nti wase wonye. Ene wo kondem. Ti papa bi aba fomo kromo no se me pasase ado. Omukọ papa no de ma no. Wo kwa na oshi abrante se. O kwa no se me ko dodo ye wa chiro. Wo si jaja enko. Enye. Ma yesofu sa anye yi. Papa no said, "Mini baby do. Ti be de kitua bi ode beba mbia akra no. Me pene sa. Ano no so de ne sika kosisu na pram. Odo ni ye. She epam ye eye bibia na odua so banche. Odua so banche no. Banche yi na abubu okutu yi. Udru a efe ye. Asase wura ne kura ho na ni age. Nyema asase ne yesi enye. Asase na yesi enye papa obi ampe. Abi omo awrejati asase ni nyina no. Ani sabere. Omo asase ni nye enam obi ka kire wo nti, wo afanti omani sabere. Ewrade nshiraye. Yeda Kristo Yesu asase wa yesa. Obo obantofo na to atwen ebe ye twase botite. Nyame ba a wotie me, nyame de hia wotie me, nyame akọ a wotie me. Se oye papa, se oye mama, se oye de. Ewom. Mama ne won share story na me nkire wase. Obi bebi sase na papa, story a wo kan ase kire ne sen. Afo ni asase ne okue ne de, na ase kire ne sen. Cheyemu na kale nti ase paaye. Asase ne wo. Okwane a odika ne nipa bi a wuhia no. Na ne suban ne usuban anko. Wo opese wo ye bibi na ene wa anyintu ose wonye. Ose wonye nipa papa. Because aduaba na wodua wo so no anye. But let me tell you one thing. Genesis ka say me say Ewurade de form no te ene bo nipa se ne suban ene ne seso. Nti asase yo so ayete no
nya asase bia na edua so bro enya asase dua bia na edua so cabbage ye wa asase edua so abe ye wa asase edua so koko ye wa asase edua so bro ne banche ye wa asase edua so enti se wadua me so banche na ma anya yi a enkyere se me ya asase bone adentia ye bia me asase ne ya bro ye bia me asase ne ya abe. What did they make us? To do not judge. Na samina maye una maye papa ama wa ye bia be ye papa ma obi wat. Sa una mo akoma wo so a ye bia me hye obi me nya akoma wo no so. Una hu me sa menye una hu ne sa me suban aye nada una hu me sa kwan bi de opa sa me ye ma anye ntimi nye ni papa but ensa me enko sa me sa ma anye papa ama wa ye bia be ye papa ma obi ma anye papa ma wa ye bia be ye papa ma obi ye bia masasi na me kura no aye bi ni papa na me kura no me abene ye bia wo me so enye banche ti se wadua me so banche na ma anye yi a enkasa me ya asase bone sana nipa ebredi obi nam ma obaba we de wanye adentia ni woni ni san ye suba bi a aba ne da ne na nya de but ye bi a nipa na kwasesa eye donkre no de sesa enti aya susu kwande mo manfo na emum nya botere ema no na nipa no so nkosowe na so okosowe na nya onu abeje de brade mpesa beba yensem enye ye dia de enya wo dia nya wo dia dia na de ye wo dia eye wo dia so wo fa de enya wo dia ye be fra no kro no e de wo haw ebrew nya botere wate na ema obi ya hu nipa ban ya wo ye na ye nshira ama beto our story denso Kristo onshira amen. Medin no prophet Asale Martin Holy Trinity Church of God International okos kapa a oties kapa FM abeteminka YouTube Obo Prophet Martin Asale Obenyame YouTube and now the true messages Obenyame the true teachings or true messages Obenyame and now say Obo Oko Facebook now ohwehwe Pastor Martin Asale Evangelist Martin Asale Obo Pastor Obo Evangelist ni mienu nyira amede aye onsa be kame yenhia ne yeni nkomode bia wo urade mu ne be yenhia ma urade yenhia amen.